Magmumukbang tayo ngayong araw. Ang ating mumukbang yan ay pancit canton na 4 na piraso. Tapos meron tayong chili oil. So, mukbangan na! Ayan. Lagyan natin ng chili oil kasi masarap to may chili oil. Paborito ko to. Sana all. Yan. Wow. Wow galing. naman! Matigas-tigas pa. Kasi bagong luto. Yes. Ay do. Sige. Mukbangan na. Wow naman! Wow! Wow naman! Wow! Mm. 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 Sarap. Mm. Mm. Lagyan pa natin ulit. Sarap to kapag maming sili. Mm. 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 Tingnan mo naman. Mm. 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 Agay! Mm. Sige. Mm. Mm. Tama. Harap. Mm. Mm. Parang hindi ko marunong ito Pang ayaw niya. Sarap. Wow naman! Wow! Wow! Sarap. 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 Iba yung direksyon ng aking mata. Sarap. Wow naman! Wow! Agay! Sige. Sabi. Sarap.